تبادل التقنية. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل سوف نرى كيفية إعداد واستعمال التطبيق بيمايز في الآيفون. للإشارة، التطبيق بيمايز هو تطبيق يمكن المستخدم المكفوف باش تكون عنده مساعدة من طرف أناس مبصرين متطوعين عند الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون الحاجة هذه معرفة شيء من الأشياء التي تحيط بهم، أو قراءة رسالة، أو قراءة ما هو موجود على شاشة جهاز الحاسوب إلى غير ذلك. قبل استعمال هذا التطبيق يجب على المستخدم أن يكون عنده حساب. سوف نرى فيما يلي كيفية خلق الحساب واستعمال هذا التطبيق البسيط جدا. بيمايز. ها نحن على التطبيق، نضغطوا زوج ضغطات باش نفتحوه. Bimaiz. Pour vous fournir le meilleur service possible, nous vous prions de revoir et d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Bimaiz. دوك هنا راهم يطلبوا منا باش نقبلوا شروط الاستعمال. دوك نتنقلوا من الشمال لليمين. Politique de confidentialité. Bouton. Conditions d'utilisation du service. Bouton. En tapant sur j'accepte ci-dessous, vous déclarez avoir lu, compris et accepté la politique de confidentialité et les conditions générales de Bimaiz. J'accepte. Bouton. Voilà. Donc هنا نضغطوا على j'accepte. 3, 7, 3, 3, 3, 7, 4. Bénévole. Voilà. Donc هنا خصنا نفاليديو البروفيل نتاعنا. الوغ نقدروا نكونوا متطوعين، يعني أناس مبصرون، يعني نقدموا المساعدة نتاعنا للمكفوفين. دوك هنا سي البروفيل بينيفول، يعني بينيفول متطوع. نتنقلوا من الشمال لليمين. 2-1-5-0-5-1 non-voyant. هنا البروفيل الزاوج، بروفيل نون فايان، يعني إنسان مكفوف محتاج إلى مساعدة. هنا كي نفاليديو هذا البروفيل هذا غادي نقدروا نخلقوا يعني الحساب نتاعنا كمكفوف، يعني يحتاج في بعض الأحيان إلى مساعدة من قبل أناس مبصرين. Rejoignez une communauté mondiale d'entraide. Voyons le monde ensemble. Voilà, donc راني نزيد نبالي من الشمال لليمين. J'ai besoin d'assistance visuelle. Bouton. J'ai besoin d'assistance visuelle. J'aimerais devenir bénévole. Bouton. J'aimerais devenir bénévole. Donc هنا شوف الإنسان واش يختار. J'aimerais devenir bénévole. نولي من اليمين للشمال. J'ai besoin d'assistance visuelle. Bouton. J'ai besoin d'assistance visuelle. هذه هي الحاجة اللي غادي نضغطوا عليها. Donc نضغطوا جوج ضغطات. L'application Bimaiz vous connecte avec un bénévole ou un représentant de la société. En utilisant le chat vidéo en direct, cette personne peut vous aider à effectuer des tâches visuelles ou décrire des choses que vous aimeriez voir. Voilà. Donc هنا كما سمعتوا قال لك يا ودي باللي بهذا التطبيق هذا نقدروا يعني نتصلوا بواحد أناس يعني مبصرين اللي يعاونونا يساعدونا
دونك نزيدو نتنقلو من الشمال لليمين. Je suis nouveau. Bouton. Je suis nouveau bouton. هنا بون نزيدو نتنقلو من الشمال لليمين. Connectez-vous. Bouton. كونيكتيفو بوتون. دوك هنا الا كان عندي ديجا حساب نتكونيكتا نضغط على هادي كونيكتيفو. Connectez-vous. Bouton. وإلا ما كانش عندي حساب نختار الاختيار الاخر. Je suis nouveau. Bouton. جو سوي نوفو دونك مستعمل جديد. نضغطو جوج ضغطات. Signe tweet Apple. Bouton. فوالا سيني اوت ويز ابل. دونك هنا راه يهضر بالانجليزيه ولكن نقدر نترجم لكم يعني سيني اوت ويز ابل صافي دير يعني المعنى نتاعها اننا نكرييو الكونت بالحساب الابل نتاعنا. دونك نباليي من الشمال لليمين. Inscrivez-vous avec Facebook. Bouton. انسكريفيفو افيك فيسبوك. هذه الى بغينا نخلقوا الحساب بالفيسبوك نتاعنا. نزيد S'enregistrer avec Google. Bouton. سانغيستري في جوجل. هنا في حالة ما إذا كان عندنا يعني حساب جوجل وبغينا يعني نكونيكتاو بهذا الحساب. نزيدو Ou inscrivez-vous avec votre adresse email. وانسكريفيفو افيك فوتر ادريس ايميل. دوك هنا يعني المستعملون احرار في استخدام يعني طريقة التسجيل اللي يفضلوها. دونك جوجل ابل ولا فيسبوك. انا في هذا الشرح دوك نوري لكم كيفاش تخلقوا افيك اون ادريس ايميل. هو على كل حال بالنسبة للناس اللي عندهم جوجل ولا فيسبوك يعني الأمر بسيط جدا. خاصهم غير يعني يدخلوا يعني المعلومات نتاعهم ولا كان يعني الحساب تاعهم ديجا مكونيكتي يضغطوا غير على الاسم تاع الحساب تاعهم وصافي يعني التطبيق غادي يعني يتعرف عليهم مباشرة. دوك انا نختار هذا الاختيار التالي هذا. Prénom. Champ de texte. فوالا دونك نضغط جوج ضغطات هنا باش نطابي البرينون تاعي. Prénom. Champ de texte. Modification en cours. فوالا Point d'insertion au début. هنا A majuscule. A majuscule. Y, U, I. I. F, G. H, J, K, L, N. N. فوالا دونك هنا طابيت البرينون تاعي. كي نكتبوا البرينون تاعنا خاصنا نضغطوا على سويفون. الو هذا سويفون نلقاوه فوق البوطون هوم Espace. يعني نقع في الطرف ادغوات نلقاو هذا سويفون. Suivant. نضغطوا Suivant. هنا نشوفوا واش غادي يطلب منا. Non. Champ de texte. Modification en cours. راه يطلب Mode مني caractère. دروك Point الاسم العائلي. دوك نكتب الاسم العائلي. Verrouillage des majuscules. V majuscule. B majuscule. B majuscule. U majuscule. Y, T, R, E majuscule. E majuscule. C majuscule. V, B, N majuscule. N majuscule. D majuscule. D majuscule. فوالا كي نكتب الاسم العائلي دروك نعاود ندير سويفون. دوك في البلاصه هذيك فوق البوطون برينسيبال Suivant. نضغط جوج ضغطات. فوالا دروك كيخصني نختار لادريس ايميل. نقدر نكتبها كلية كيما نقدر نختارها في واحد القائمة تاع لي زادريس ميل المحفوظة اللي عقل عليها الايفون على خاطر نضاري نكتبها كي نكتب لي زيميل. دوك ما عليا لا كانوا ديجا محفوظين الابسط والاسهل اني نختار لادريس ميل في القائمة. Abdelkrim, dansé@free.fr. Abdelkrim dansé@gmail.com. Mot de passe. 6 caractères minimum. دوك هنا Champ de راه texte يدومونديني sécurisé. يعني Email. Champ de texte. Modification en الو cours. راه يدومونديني Mode باش caractère. نختار. Point d'insertion au début. دوك انا نختار Mot de
de passe. abdelkrim@gmail.com. عندي l'adresse جيميل كنت قادر لا نختار l'adresse جيميل كنت قادر يعني نختار ديريكت جوجل في الأول بس حنا نفضل نختار l'adresse الأخرى. abdelkrim@free. Voilà donc هنا نضغط زوج ضغطات. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. 6 caractères minimum. Mode caractère. هنا خصني نكتب المو دو باس نتاعي دوك نكتب المو دو باس. Mot de passe. 12 caractères. Champ de texte sécurisé. صافي راني كتبت المو دو باس نباليي من لا غوش لا دروات. S'inscrire. Bouton. سي بون راني فيناليزيت لي شون كتبتهم كاملين. نضغط زوج ضغطات على سانسكرير. S'inscrire. Pour commencer, nous devons confirmer votre adresse email. دوك هنا قالوا لي pour commencer nous devons confirmer votre adresse email. دوك هنا يخصني نمشي نحوس على الميل نتاعهم. غير هنا في الايفون ما كانلاش نطلع البيسي الميكرو. Doc, téléphone, message, page, photo, calendrier, réglage, mail. نضغط على الميل. Free. Non lu. Be My Eyes. Confirmez votre adresse email. 23h26. Voilà. Bonjour Abdelkrim. Merci de votre souscription à Be My Eyes. Pour compléter votre inscription, utilisez ce lien pour confirmer votre adresse email. Confirmez votre adresse email en. Alors نفتح الميل. Non lu. Bonjour Abdelkrim. Alors. Action disponible. ننتقل من الشمال لليمين. Merci de votre souscription à Be My Eyes. نحوس على الرابط. Pour compléter votre inscription, utilisez ce lien pour confirmer votre adresse email. Le lien. Confirmez votre adresse email en cliquant sur ce lien. Lien. Action disponible. نضغط زوج ضغطات. Safari. Option. Champ de texte. Modification en cours. Logo. PNG. Image. Alors هنا نباليي باش نشوف. Success Smile. PNG. Image. Votre adresse email a été confirmée avec succès. Niveau Voilà. éteint. Votre adresse email a été confirmée avec succès. نغلق يعني الميل. Sélecteur d'app. Safari. Activé. نغلق سفاري. Fermez Safari. Sélecteur d'app. Mail. Action en cours. نغلق الميل aussi. Be My Eyes. Action en cours. Fermez Be My Eyes. Alors هنا نفتح Be My Eyes. Activé. Par défaut. Be My Eyes. Sélectionnez votre langue de préférence. فوالا دوك هنا لادريس ميل راها مكونفيرميه راه يسقسيني باش نختار لا لونغ دو بريفيرونس دوك نباليي من لا غوش لا droite. Lorsque vous passez un appel, vous serez connecté au premier volontaire disponible qui parle votre langue principale. Vous pouvez toujours modifier vos préférences et ajouter des langues secondaires dans les paramètres par la suite. فوالا دونك هنا نباليي من لا غوش لا droite نختارو فرونسي باغ اكزومبل. Rechercher. Champ de recherche. Langue suggérée. En tête. Virgule. Arabe. فوالا هنا عندي عرب. Français. Français. فوالا نضغط زوج ضغطات على فرونسي. Français. Microphone. Caméra et notification. فوالا دونك هنا on va voir واش تا يدومونديني. Pour passer des appels vidéo, donnez à l'application l'accès à votre microphone et à votre caméra. Activez les notifications pour que vous puissiez recevoir des nouvelles et des mises à jour de Be My Eyes. نباليي من الشمال لليمين. Donnez accès. Bouton. Donner accès bouton نضغط زوج ضغطات. Avertissement. Autorisez-vous Be My Eyes à vous envoyer des notifications? هنا ندير اوكي. Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages. Refuser. Bouton. Autoriser. Bouton. Autoriser bouton نضغط زوج ضغطات. Avertissement. Be My Eyes souhaite accéder à l'appareil photo. Voilà هنا il souhaite accéder à l'appareil photo. نباليي من الشمال لليمين. Pour lancer des appels vidéo. Refuser. Bouton. OK. Bouton. ندير اوكي. Avertissement. Be My Eyes souhaite accéder au micro. نسي الميكروفون نباليي من الشمال لليمين. Pour enregistrer le son pendant un appel vidéo. Refuser. Bouton. OK. Bouton. نضغط زوج ضغطات. Vous êtes prêt à passer votre Be My Eyes. Voilà. Donc قال لي c'est bon vous êtes prêts. Donc نباليي من الشمال لليمين. Nos bénévoles sont prêts et attendent de recevoir vos appels. Essayez maintenant, pour savoir comment Be My Eyes fonctionne quand vous en aurez besoin. Vous ne savez pas quoi dire?
Vous pouvez demander au bénévole de lire l'étiquette d'un produit, de décrire une image, de vous dire la couleur de votre t-shirt ou toute autre tâche à laquelle vous pensez. C'est ok de dire que vous essayez juste. Voilà. Passez votre premier appel maintenant. Bouton. Passez votre premier appel. Ignorer. Bouton. Ignorer. Bon, on n'est pas obligé باش الإنسان يدير l'appel de test. Donc أنا ندير ignorer معليش. Recevoir des emails de Be My Eyes. Recevoir des emails de Be My Eyes. Pour rester à jour avec la communauté de Be My Eyes, vous pouvez recevoir notre bulletin mensuel et nos annonces de produits occasionnels. Nous ne vous spammons jamais et ne partagerons votre adresse email avec personne d'autre. Donc نباليي من الشمال لليمين. Oui, inscrivez-moi. Bouton. Oui, inscrivez-moi. Tu n'es pas obligé. Pas maintenant. Bouton. Pas maintenant. أنا دوك نقول pas maintenant باش ما يوصلونيش بزاف الايميل. Pas maintenant. Appelez le premier bénévole disponible. Bouton. Voilà. Appelez le premier bénévole disponible. هذه الواجهة الرئيسية. نباليي من الشمال لليمين. Aide spécialisée. Bouton. Aide spécialisée. Paramètres. Bouton. Paramètres. Sélectionner. Accueil. Paramètres. Bouton. Donc, هنا pour le moment ما غاديش نشوفوا les paramètres Aide spécialisée. ou aide spécialisée. Appelez le premier bénévole disponible. عندنا هنا le bouton appeler le premier bénévole disponible. كي نفتحوا التطبيق من دروك وطلع نلقاو هادو لي بوطون. Appelez le premier bénévole disponible. Appeler le premier bénévole disponible. Aide spécialisée. Bouton. Aide spécialisée. Paramètres. Bouton. Paramètres bouton. Donc عندي هاد ثلاثة تاع الاختيارات. Donc إلا ضغطت على الاختيار الأول. Aide spécialisée. Appelez le premier bénévole disponible. Bouton. Appeler le premier bénévole disponible. غادي يتكلم لي واحد البينيفول ويسقسيني يعني فوالا واش كاين. كل المكالمات التي تجرى بهذا التطبيق مجانية. نتمنى هذا الشرح يكون أفادكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.